फूल एठी कहूची केजुवा बालक अबा स्थिर मोते लेखिलेटी हंती अधीर मोते के गलारे केबा मुंडरे थुअंती नदली केही प्रୟରେ। स्थिर स्थिर अर्थ वृद्ध आबाल वृद्ध बनिता समस्ते छोट शिशुठारू आरंभ करी वृद्ध मनीषटीए पर्यंत समस्ते फूल को बहुत भल पाती। समस्ते सुंदर फूलटीए देखिले ता पाखक जीवापाई इच्छा प्रकाश करती, तार बास्ना आग्रहण करने मन करती। केही भी फूल को अनादर करती नहीं। पुणी कौन कहूँ फूल मोते के गलारे किए गलारे धारण करते देवतांक भली तो किए कौन करती मुंडरे धारण करती। तुम्हें मैंने देखि दक्षिण भारतर समस्ते मुंडरे जेमिति हेले फूल लगाती। केही केबे मोर अनादर करे नहीं कि मते पादरे दली दिए नहीं बोली फूल कहूचे। केते गुड़िए फूल जहाँ संज बेले संध्या समय रे सूर्यास्त परे फुटी थाए आउ तार बास्ना दिग चहटाई दी थाए। नदीर आरपारी फुटी मध्य एपारी को बास्ना चहटी आसे तार। से कथा फूल कहूची मोबा से चौदिगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी। पवनर महक पवन रे फूलर बास मिसी जाए तो पवन जार गंध नहीं महकी जाए से। बणा होई धाई आसे भंवर आदरती पशु पक्षी सकल। रंग न जानी पारुथिबा केते गुड़िए पशु पक्षी मध्य फूलर बास्नारे मोहित होई फूल पाखक चली आसती। अनेक कीट पतंग पशु पक्षी फूल पाखक आसवा पाई बहुत भल पाती। जेमती कि सबुठार छोट पक्षी तुम्हें माने तार ना जानिच मु कहबिनी, जो माने न जानिच जानिबा पाई चेष्टा करिवो जे कि फूलर महु पी निजर मुनिया थंटरे फूलर रस को पान करथाए। महुमाछी तो फूल देहरु रस संग्रह करी आम पाई अमृत तुल्य महु तैयारी करथाए। से आउ ए जो बास्ना फूल जो गुड़िक संज बुड़े फुटी थाए से फूल गुड़िकर महक भारी बहुत मधुर। जेमती कि गंगशिउली जुई जाए मल्ली ए फूल गुड़िकर बास बहुत मधुर। आउ फूलर सौंदर्य आ तार कौन मधुर बास को आग्रहण करने पाई अनेक कीटपतंग फूल उपरे आसी बसंती। मोकांती देखिले जोगींक शांति मो देहे देवता से देखु थांती। पुणी फूल कहूची मोर कांति कांति अर्थ सौंदर्य फूलर सौंदर्य देखिले जोगी मन शांत हो जाए। जोगी क्या कहते जो माने संसार को त्याग करी वैराग्य जीवन यापन करथांती, जो मानकर कौन से जिनिसरे मध्य लोभ न थाए से माने मध्य फूलटिए देखिले धाई आसंती ता पाखकू। आउ फूलर सौंदर्य रे तांको आत्मा शांति पाई थाए। से माने फूल देहरे देवता को देखती। मु गोटे छोटिया गल्प कहबी। पंडिचेरी जो श्रीमा श्री अरविंदर आश्रम सेठारे मनोज दास एवं जी अच्छी अध्यक्ष भाव थरे से जगह को जने जाइथिले बुलिबा पाई से देखिले जे आश्रमर प्रत्येक कोण अनुकोण रे बड़ बड़ गछरे बहुत सुंदर सुंदर फूल लदी हेछि, किंतु फोटो ठाकुरंक फोटो पाखरे गोटे गोटे फूल थुआ होइछि। तो से मनोज दास को प्रश्न कले कहीं एते फूल तो चारिआडे फुटी ठाकुरंक पाखरे कहीं गोटे रखाई। तो मनोज दास तांको उत्तर देथिले गछरे सौंदर्य रे श्री रे भगवान वास करती। तेणु गछर जो सुंदर फूल फुटी तादरे से सौंदर्यतार भगवान वास करछंती। तेणु ताकू छिंडे आनी फोटो पाखरे थोईदेले जे भगवान सेठी प्रसन्न हेबे ताहा ठीक नुह। प्रकृतिर सौंदर्य को प्रकृति रहिबाकू देबा उचित।
ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ କେଉଁ ଦେବତାର ନବଶେଷିରେ। ପୁଣି ଫୁଲ କହୁଛି ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ତୁଳସୀର ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଜଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଛିଣ୍ଡଉଛେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣି ତୁଳସୀର ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛେ। ସେମିତି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିଧିରେ ଫୁଲକୁ ତୋଳିକି ଆଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଫୁଲ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ନବଶେଷିରେ। କେଉଁ ଏମିତି କେଉଁ ବି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଶିର ଯାହାର ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ ନ କରେ। ମୋହ ଯୋଗୁଁ ପଟ ଯାଏ ନିଶ୍ଚରି ମୋହ ଯୋଗୁଁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରି କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ପଟ କଦଳୀ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଖୋଳପା। ସେ ପଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଖାଲି ପଟ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆମେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ମାଳଟିଏ ତିଆରି କରୁ ଏଇ ପଟର ବ୍ୟବହାରରେ। ଆଉ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ନିସ୍ତରି ଯାଏ ମାନେ ତରିଯାଏ ପଟ ଫୁଲ ଯୋଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇପାରେ। କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ଫୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଉ ବା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲଟିଏ ଖୋସି ଦେଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା କୀଟଟି ଆପେ ଆପେ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଯାଏ ବା ଆମ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପଡ଼େ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଗଛର ଫୁଲ କାକ୍ଟସ୍। ଏତେ କଣ୍ଟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ। ଆଉ ୟା ନାଁଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଭାସୁଛି ପାଣିରେ ଇଏ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫୁଲ। ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ତ ନିଜ କଥା ନିଜେ କହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ କାରଣଟି କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଲା ବୃକ୍ଷର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ, ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି, ଆଉ ମଞ୍ଜିରୁ ନୂଆ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ନୂଆ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହେଉଛି ଫୁଲ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଜି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣିଲ। ତେଣୁ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ମନ ଦେଇକରି ଆଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।